Welcome to this plenary session on worship renewal in the Latin American context. We're taking North America over to the Fine Arts Center and Latin America here in the chapel, both going on simultaneously. We're very grateful to be able to welcome Gerardo Oberman from Argentina, who will be leading us in our session. And he came with Horacio Vivares, a composer. They are a wonderful pastor-musician team. They're both passionate about writing songs, helping to renew worship in their communities in very different parts of Central and South America. In fact, we sent a small team from the Calvin Institute to meet with them in Mexico just this past year. And it's there that we got to know their gifts together as collaborative composers and pastors. Also joining us today is a string quintet from Calvin. That's another story. In December, Calvin Orchestra sent 5 musicians, a string quintet, down to Argentina because we had heard from Gerardo Oberman about a very sad thing that happened to his little poor church in Mar del Plata. The church was broken into, computers taken, and all the musical instruments that were there to teach the children were stolen. So what could we do? And Robert Nordling, who is director of the orchestra here, had an idea. To make a long story short, instruments were donated by Meyer Music right here in Grand Rapids, and they went down to Argentina and did a concert tour, these folks, and to raise money to provide other instruments and to help some of the children once again be able to study music in Argentina and prepare themselves for service in the church. So we're very grateful for all of them. And we also are grateful that Diane Zanstra of our Spanish department here at Calvin has agreed to do some translating. We will listen, we will sing, and there will be time for some questions at the end. Welcome, Gerardo. Thank you very much, Emily. Muchas gracias, Emily. Seguramente hoy se van a encontrar con algo muy diferente a lo que escucharon ayer. Well, no doubt today you'll be hearing something quite different from what you heard yesterday. Por varias razones. For several reasons. Primero, porque John Wycliffe es un excelente teólogo. First of all, because John Wycliffe is an excellent theologian. Y yo no. And I not so much. Soy un simple pastor de una pequeña iglesia en Argentina. I am a simple pastor from a small church in Argentina. No he escrito libros. I have not written any books. Simplemente vengo a compartir algunas ideas de lo que hemos ido aprendiendo en el camino. I have simply come to share a few ideas that we have learned along the way. Y vamos a dejar un espacio para preguntas al final, justamente para que ustedes puedan preguntar si creen que hay algo que no fue claro. And we're going to leave some time at the end for questions, especially since then you could ask about things that were not completely clear to you. Lo que ustedes estaban escuchando en el preludio era un bolero. What you heard in the prelude is a bolero. Un bolero que tiene música, letra cristiana y que podemos cantar en nuestra iglesia. A bolero, as you probably know, I'm departing from his script a little bit to say that this is a South American form of music. Y eso marca ya. And this has Christian words to it, so it could be sung in church. Y eso marca ya un avance en el terreno de la renovación litúrgica en América Latina. This is a sign of the progress that has been made in liturgical renewal in South America. Porque el bolero era una música no muy apropiada para las iglesias. The bolero was not an appropriate music form for church. Porque se baila así muy apretadito, ¿no? Yeah. You dance it quite close together. Cheek to cheek. Cheek to cheek, right. Y esa música en la iglesia a muchas personas le generaba rechazo. And this was not comfortable for many people in church. They would reject this. Pero hemos tratado en los últimos años de ir incorporando también parte de nuestra música popular. But we have made an effort to incorporate our music, our popular music, our folk music,
into the church service setting. Porque si somos hermanos y hermanas, ¿por qué no podemos danzar cheek to cheek? If we're brothers and sisters, why couldn't we dance cheek to cheek? En el amor mayor que nos une, que es el amor de Jesucristo. In the greater love that unites us, which is the love of Christ. Entonces, redescubrir el sentido de las músicas populares e incorporarlas en el culto To rediscover the significance and the meaning of folk music, of popular music, and to introduce it to our worship es parte de nuestra tarea en los últimos 10 años. has been part of our labor in the last 10 Pero years. me estoy yendo del libreto. Okay. Me estoy yendo del libreto. Yeah, he went off of his his notes. Next slide, please. Next slide, please. Vamos a hablar en este tiempo juntos de la renovación litúrgica, So in this time together, we will speak of liturgical renewal, no sobre la liturgia, not about liturgy itself, porque ustedes son todos expertos en liturgia. because you're all experts in Entonces- that field. Entonces, solo algunos matices de la renovación litúrgica en América Latina. We like to show some nuances and Next slide. details of the renewal in South America, in Latin America, excuse me. Siguiente. The next one, please? Or this one? Yes. Okay, this is the one. América Latina es un continente muy complejo. Latin America is a very complex continent. ¿Cuántos de ustedes conocen América Latina? How many of you are familiar with or have been to Latin America? ¿Y cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que América Latina es un continente complejo? How many of you agree that Latin America is a complex continent? Es un continente complejo por varias razones. It's complex for various reasons. Es un continente muy grande, muy extenso. It's a huge extension of territory. Desde México hasta Argentina hay Ah. muchísimos kilómetros Many kilometers from Mexico down to Argentina, a lo largo y a lo ancho. both in terms of length and width of the continent. Es un continente que tiene una cultura muy diversa. The culture of this continent is also tremendously diverse. Es muy diferente estar en Bolivia, por ejemplo, It's very different being in Bolivia, for example, donde la mayoría de la población todavía tiene raíces indígenas, where most of the population still has its roots in the indigenous population. que vivir en Chile o en Argentina, That's quite different from living in Chile or in Argentina, donde a mitad del siglo XIX where midway through the 19th century, todas las naciones indígenas fueron aniquiladas. the native populations were basically annihilated. Es un continente donde hay muchas diferencias sociales. This is a continent with many social differences. Hay opulencia escandalosa You have a scandalous amount of riches y una miseria aún más escandalosa. and an even more scandalous misery of poverty. Y es un continente con mucha diversidad política y económica And también. it's also a continent with tremendous political and economic diversity. En América Latina también hay muchísimas voces silenciadas. There are also many silenced voices in Latin America. América Latina no es solo un continente donde se habla español o portugués, It is not a continent where only Spanish and Portuguese are spoken. que son las lenguas de los conquistadores, These are the languages of the conquerors, sino también hay muchísimas lenguas aborígenes, but also many original languages or First Nations languages, que no siempre son oídas o tenidas en cuenta. which nowadays are not heard or taken into account. También tenemos que tener presente que América Latina es un continente que recibió muchísimas personas traídas como esclavos desde África. We also have to remember the large number of people who were brought from Africa as slaves. Y esa inmigración forzada desde África se vive todavía en los ritmos musicales que tenemos en América Latina. And that forced migration from Africa is seen today in the rhythms that still persist in the music. Algo de ritmo afroamericano. Eso es influencia africana, There's some African influence in the folk music. presente en nuestra música popular, It's present in our popular music, pero no siempre en nuestras but iglesias. not always in our churches. Nuestras iglesias han recibido mayormente la influencia europea. Our churches have mostly been influenced by Europe. A ver, un lindo himno europeo.
He's going to play a lovely European hymn. Ustedes notan la diferencia. You see the difference. Or you hear the difference, I should say. It's very different. Yeah. Okay. Es un continente también víctima de un gran saqueo económico. This is also a continent that has undergone a tremendous amount of economic plundering. Una de las preguntas que surgieron ayer en la tarde, One of the questions that were asked yesterday afternoon, ¿dónde podemos encontrar material sobre la renovación litúrgica en América Latina? where can we find resources and materials for liturgical renewal in Latin America? No hay, There really aren't any. porque no tenemos dinero para publicarlo. We don't have the money to publish them. Es un continente que ha sido explotado desde la misma conquista de los españoles y portugueses. This continent has been exploited since the time of the Spanish and Portuguese conquest of the New World. Es un continente que ha sido saqueado también por las dictaduras militares, It has also been plundered by the military dictatorships. que han dejado muchísimas personas desaparecidas. During these reigns of terror, many people were disappeared. Pero es un continente que sigue siendo saqueado y hoy en día hay muchos desaparecidos económicos. Nowadays, it continues to be plundered, and now we have the economic disappeared. Personas que viven absolutamente bajo la línea de indigencia. These are people that live well below the poverty line. Es decir, que no tienen ni siquiera para comer. They don't even have enough to feed themselves. Algunas personas dicen que en América Latina más del 50% de las personas viven bajo esa línea de indigencia. There are those who say that more than 50% of the population of Latin America lives below the poverty line. Entonces, a veces, siquiera hablar de renovación litúrgica parece un lujo en un continente como este. When you're talking about a continent like this, it may seem a luxury to speak about a liturgical renewal. Hoy en la mañana estuve compartiendo otro taller This morning, I had the opportunity to share in a different workshop donde se hablaba del uso de la tecnología en el culto. where they talked about the use of technology in the worship service. Eso es algo impensable para América Latina todavía hoy. This is inconceivable in many churches in Latin America today. Next slide. También es un continente complejo por la cantidad de religiones que conviven. You also have the complexity of the coexistence of many religions. Tenemos las religiones originarias de los pueblos que han sobrevivido a la conquista. You have the religions of the indigenous peoples who survived the conquest. Tenemos la llegada de la cruz y de la espada de la mano de la Iglesia Católica, You have the arrival of the cross and the sword in the hands of the Catholic Church, que fueron los primeros que arribaron a este continente. who were the first to arrive the first Europeans to arrive. La llegada del protestantismo The arrival of Protestantism en el siglo XIX, in the 19th century en dos corrientes totalmente diferentes. through two very different streams of immigration. El protestantismo de inmigración, You have the arrival of Protestantism through immigration, yo soy parte de ese protestantismo de and inmigración, I belong to that particular current of immigration. y el protestantismo de misión, mayoritariamente llegado desde los Estados Unidos, And the group that came through missions, mostly from the United States, que trajo una cultura de la moral bastante estricta que todavía perdura en muchas iglesias. This particular group brought in a rather strict moral code which persists in a number of churches in Latin America. No siempre para bien. This is not always a good thing. También hay una muy fuerte influencia del pentecostalismo. There's a very strong Pentecostal influence. Yo no sé si en Estados Unidos también es así, pero en América Latina es muy fuerte. I don't know if that's true in the United States, but it's very strong in Latin America. Y lo que llamamos los nuevos movimientos religiosos, And what we call the new religious movements o post-pentecostalismo. or post-Pentecostal movements. Next. Quisiera cantar una pequeña frase de una canción de un sacerdote argentino I would like to sing a small excerpt from a song llamado by an Argentine priest, Julián Cini, Julián Cini. cuya letra ustedes van a poder ver allí. You will see the words in English on the screen. Okay.
Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. ¿Qué ritmo es este, Horacio? Es un chamamé. This is called the chamamé, which is a folk rhythm. Are you about to explain that, Gerardo? What? ¿Qué ibas a explicar qué es el chamamé? El chamamé es una música del noreste argentino, This is from the northeast of Argentina. que tiene también alguna conexión con ritmos del sur de Brasil, It ¿verdad? also has connections with some of the southern Brazilian rhythms. Bueno, una vez más. Once more. Once more. Yeah. sorry. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. ¿Por qué elegí esta frase de esta canción? ¿Por qué? Elegí esta frase. Why did I choose this particular phrase of the song? Porque tiene preciosas palabras que nos ayudan a entender el proceso de renovación litúrgica. It has beautiful words that help us to understand the process of liturgical renewal. Las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno quiere trabajar la renovación litúrgica y musical en sus iglesias. These are things that we have to take into account as we work with liturgical renewal in the churches. Yo he subrayado algunas de esas palabras ahí. You'll see I have underlined some of these words. La palabra gente, The word people, que más adelante aparece también como pueblo, aunque en inglés se usa la misma palabra. we do use the same word for gente and for people. La palabra memoria, The word memory, la palabra esperanza, the word hope, la palabra mirar, the word to look at, la palabra historia, then story, which also means history in Spanish, la palabra celebrar, the word celebrate, la palabra cantar the word to sing or singing, y la palabra su fe. and then their faith. Es decir, cualquier proceso de renovación litúrgica, acá o en cualquier lugar del mundo, So any liturgical renewal process here or anywhere in the world tiene que tener en cuenta a la gente. has to keep in its sights the people. La gente, piensen en la gente de sus propias comunidades, de sus Think propias iglesias. of the people in your own churches, in your own faith communities. Nada se puede hacer si no se piensa en ellas. You can't do anything if you're not thinking of them. Hay que ayudar a que las personas en nuestras iglesias tengan memoria de su pasado You have to help people to bring to mind and to remember their story, y recuerden y quieran y amen sus tradiciones, and that they can share and speak of their traditions. porque eso establece una relación con nuestro pasado y nos hace parte de una historia. This establishes our connection with the past and establishes our history. Pero también es necesario tener esperanza, But it's also necessary to have hope. que es algo que nos conecta con el presente y con el futuro. This is something that connects us with the present and with the future. Hay que tratar de que este pueblo que mira su historia y que tiene esperanza We have to help or try to have this people that has memory, that looks at its story, se sienta parte de esa historia feels themselves to be a part of that story, y celebre juntándose esa historia and can gather and celebrate this story y celebre cantando su esperanza. by singing of their hope. Y fíjense que cada vez digo su historia, su esperanza, su fe. Notice how I am saying their story, their hope, and their faith. No la fe de sus antepasados, Not necessarily the faith of their ancestors, sino su propia fe, their own faith, con sus propias palabras, with their own con words, sus propios ritmos, con su propio estilo. with their own rhythms, with their own style. Hay un teólogo, lo vamos a dejar aquí, Just leave it here for now. hay un teólogo que dice, el culto no debe ser un mensaje escapista, There is a theologian who says that
The worship should not be an escapist un process. subterfugio para evadir la realidad. It should not be a subterfuge to evade reality, to escape reality. Debe ser un encuentro con Dios, Rather, it should be an encounter with God, una aproximación a su carácter y a su justicia. a drawing near to His character and to His justice. Es en el culto donde se pone de manifiesto nuestra teología. It is in the worship service that we show forth our theology Nuestra forma de practicar la fe. and our way of practicing our faith. Si somos exclusivistas, If we are exclusivist, si solo celebramos una salvación personal, if we are only celebrating our personal salvation, se notará en nuestros servicios. this will be obvious and evident in our services. Si nuestro sentido de misión no está inspirado en la compasión If our mission is not inspired in compassion y la acción solidaria, and solidary action, si en nuestras oraciones solamente reclamamos bendiciones para nosotros y nuestro círculo, see, if in our prayers we are only claiming blessings for ourselves and for our own little circle, eso se nota en nuestros cultos. you will see that in our worship service. Ahora piensen un momento en sus propias iglesias. Now think for a moment about your own churches. El culto ya empezó. The service has begun. Ustedes son personas nuevas. You are new in that church. Entran en la iglesia. You come into the sanctuary, ¿Qué teología encuentran? and what kind of theology do you find there? Lo que pasa en el culto habla de nuestra teología. What happens in the church service speaks of our theology. Comunica lo que creemos. It communicates what we believe. Es nuestro primer testimonio hacia una persona que ingresa a la iglesia. It is our first testimony to the person who comes in. Y ayudará a que esa persona se sienta bien It will help that person to feel good, to feel comfortable, perhaps, o no vuelva nunca más. or perhaps they will never return. ¿Qué pasa en sus propias iglesias? What happens in your churches? Next slide. Mm. Cuando hablamos de renovación litúrgica en América Latina, ponemos mucho énfasis en celebrar. When we speak of worship renewal in Latin America, we put a great deal of emphasis on celebration. Porque en la vida cotidiana hay muchísimas razones para sufrir. Because in everyday life, there's a lot of reasons to suffer. Sufre el niño pequeño, sufre el ama de casa, sufre el trabajador. Okay, the housewife suffers, the small child suffers, the laborer suffers. Hay muchísimas razones para que podríamos mencionar que ayudan al sufrimiento del pueblo latinoamericano. Many factors we could mention that contribute to the suffering of Latin Americans. Pero como el pueblo latinoamericano es un pueblo de mucha esperanza But the Latin American people is a people of y great sabe hope. que otro mundo es posible And they know another world is y possible. cree que otro mundo es They posible, believe another world is possible. celebra cuando se junta. And so they celebrate when they gather. Y celebra no la vida del sufrimiento, They do not celebrate their life of suffering, sino la vida plena que es prometida en Jesucristo. but the fullness of life that has been promised in Christ Jesus. Me parece que quizás podemos hacer ahora un ejercicio I would like us to do a little exercise right now para tratar de entender cómo el pueblo latinoamericano celebra su fe, to see how the Latin American people might celebrate its faith. cantando una canción que está... Vamos a tener que adelantar y luego... Okay, you're going to need to move forward a bit. Let's see. If you start advancing, we'll show you. It's a different slide. More. No. We're going to go to a song, I think, which is part Yes. of yes. Yes, of Okay, course. so Vamos a cantar una canción que habla de otro mundo posible y del It's pueblo at the end. latinoamericano, there you go. ok, que se siente parte de un pueblo que camina esperando otro mundo posible y construyendo otro mundo posible. This is a song that shows the Latin American people feeling themselves to be a part of a people that is marching on and seeking another world that is possible. Y les vamos a pedir para que no se queden quietos, ni se duerman, ni se sientan que es demasiado difícil escuchar español e inglés al mismo tiempo. Well, so that you don't, maybe get sleepy or get tired of sitting or feel like it's kind of hard to listen to English and Spanish all the time. Que se pongan de pie, We'd have you stand up, please. que escuchen la canción. Listen to the song. Si quieren leer lo que significa la letra, lo You pueden can look hacer. at the overheads if you'd like to see what the words are saying. Y que mientras tanto se hagan parte de este pueblo que camina. But imagine yourselves to be part of this people that is walking, that is marching on. Y que caminen libremente buscando su propio camino en este espacio. Seek your own way and walk about in this space.
while you listen to the song. Somos parte de un pueblo que camina, que busca, que sueña, que trabaja y que espera. Somos parte de un pueblo que camina. Somos parte de una historia repetida, de luchas, de cadenas, de sangre y de mentiras. Somos parte de una historia repetida. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva con lugar para la gente. Somos parte de un pueblo que se anima, que siente y que cree, corazón que late esperanzas. Somos parte de un pueblo que se anima. Somos parte de un pueblo que construye, que grita, que enseña, que comparte y que abraza. Somos parte de un pueblo que construye. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva con lugar para la gente. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Gracias por ser parte de este ejercicio. Thank you for taking part in this exercise. Gracias por acompañarnos a tratar de ser parte de un pueblo que camina. Thank you for participating with us in this search for a possible world. Y de un pueblo que cree que no solamente otro mundo es posible, And with a people that believes that not only is another world possible, sino que otra iglesia es posible. another church is possible as well. Ahora necesitamos volver atrás. Now we have to go back a bit with the PowerPoint. La improvisación es parte de nuestra cultura latinoamericana. Improvisation is part of our Latin American culture. En la parte que dice celebrar la vida. Celebrating life, that's where you want to be. Okay. There you go. Okay. Sí, muchas veces los músicos no saben qué van a tocar el domingo. Often the musicians might not know what they're going to be playing on Sundays. ¿Cómo les pasó hoy a los músicos que están aquí? Like these musicians today. Bueno, hay alguien que dice que un conjunto de piedras, de cemento, no siempre es un edificio. Someone has said that a group of stones and cement do not make a church. Y un conjunto de piedras no siempre es una comunidad. And a group of persons, a gathering of persons is not always a community. Y nosotros decimos que un conjunto de elementos litúrgicos tampoco
necesariamente constituye un culto agradable a Dios. We would say that a sort of an assemblage of liturgical elements does not necessarily constitute worship that is pleasing to God. Por correctos que sean. No matter how correct, how theologically correct, I suppose, they are. No importa cuánto sostén ideológico o doctrinal tengan. Doesn't matter what kind of doctrinal or ideological underpinnings they might have. Si no contribuyen a celebrar la vida, If they do not contribute to celebrate life, no son un culto agradable a Dios. they are not worship pleasing to God. Y muchas veces en América Latina, tristemente, nuestros cultos no han contribuido a celebrar la vida. And sadly, in Latin America, our worship service often have not contributed toward celebrating life. Muchas veces, por el contrario, nuestros cultos han atentado contra la vida. On the contrary, sometimes our church service have constituted an attack on life. Por ejemplo, cuando en el tiempo de la dictadura militar For example, in the time of the military dictatorships, se cantaban preciosos himnos cada domingo, beautiful hymns were sung every Sunday. pero nadie se preocupaba por la vida de los desaparecidos. But nobody turned to pay attention to or care about the life of the disappeared. Entonces, el énfasis en la renovación litúrgica y musical en América Latina está puesto en celebrar la vida. Therefore, the emphasis in liturgical renewal in Latin America must be on celebrating life. Cada cosa que pasa en el culto, cada cosa que hacemos en el culto, Everything we do in the church service, desde nuestra forma de saludarnos, from our way of greeting each other, pasando por el tiempo de intercesión, the time of confession, of intercession, I'm sorry, la predicación, the preaching, hasta la bendición final, through the final blessing, tiene que ayudar a celebrar la vida. must contribute to celebrating life. Un ejemplo, las puertas de tu casa, ¿puede ser? Here's an example. This song is called The Doors or the Gates of Your House. No, no importa, no importa. The music. Improving again. This is a gathering song, yes? When we sing it in our church, we do this one. Las puertas de tu casa se abrieron para Las puertas de tu casa se abrieron para mí. Oh Dios de cielo y tierra, que bueno ¿Podemos intentar saludarnos? aquí. Si abrimos ¿Podemos nuestra intentar casa, saludarnos? podemos intentar saludarnos? Would you like to greet each a other? quien te necesite y quiera Hola, ¿cómo te va? compartir tu palabra, Sí. canciones, Es que no te silencio y oigo cuando estás así, oración, yo estoy un atrás. abrazo sincero, la paz y tu perdón, el pan que alimenta, da fuerza y da valor, el fuego de tu Está bien. espíritu que enciende el corazón, y el fuego de tu espíritu que enciende el corazón. Gracias. Thank you. Thank you. You can have a seat. Esto es celebrar la vida, This is celebrating life porque estás reconociendo a tu hermano y a tu hermana que está a tu lado. because you're giving recognition to your sister and to your brother who are next to you. ¿Cuántos de ustedes no se habían saludado hasta este momento? How many of you had not greeted each other until this point? Muchos. Quite a few. Y posiblemente se iban a volver a sus casas sin saludarse, And maybe you're going to go home without greeting each other, sin celebrar la vida de su hermano y de su hermana, without celebrating the life of your brother or your sin dar sister, gracias por poder compartir este tiempo y este espacio. without giving thanks for being able to share this time and space. Esto es celebrar la vida. This is celebrating Y life. esto tratamos de hacer en nuestros cultos desde que comenzamos hasta que And terminamos. this is what we hope to do, and we try to do in our services from the beginning to the end. Claro, hay que romper estructuras. You do have to break down patterns and structures in order to do this. Next slide. Y muchas iglesias cuando hablamos de romper estructuras se quedan perplejas. Many churches, when faced with this challenge, become perplexed. Miren ese dibujo. Have a look at this cartoon, this drawing. Díganme si no es una imagen de muchas personas cuando se les habla de renovación en la iglesia. Tell me if you don't think this is the image of many churches when faced
with this challenge. Renewal, renovación, cosas nuevas. Yeah, renewal, new things. ¿De qué están hablando? What are they talking about? ¿Qué significa? What does that mean? ¿Qué voy a tener que hacer ahora? What am I going to have to do now? ¿Qué van a hacer con nosotros los domingos cuando vamos al culto? What are they going to do to us on Sunday when we come to church? Perplejidad. Las iglesias no saben qué hacer. That's perplexity. The churches don't know what to do. Y cuando las iglesias se quedan perplejas, And when the churches are perplexed, surgen los siguientes, digamos, cosas que hacen que la iglesia no se mueva. then a series of things arise which conspire against the church moving forward. La pasividad. Mejor no hacer nada. Passivity, it's better to not do anything. Encerrarse en sí misma. And becoming enclosed within yourself. Poner la responsabilidad en otros. Or maybe delegate the responsibility to the others. Mejor que lo haga primero la iglesia de la otra cuadra. Let the church on the other block do it first. Y luego vemos. And then we'll see. Esperar una intervención divina. Wait for divine intervention. Si la renovación es cosa de Dios, Dios lo va a hacer. If renewal is a thing of God, the Lord will do it. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? Why should we do it? Otro peligro es que la iglesia se vacía de sentido. Another danger is that the church may become drained of meaning. ¿Cuántos de ustedes se visten como hace 50 años? How many of you are dressing the way you did 50 years ago? No todos tienen 50 Pero ¿cuántos de años. ustedes cantan lo mismo que cantaban hace 50 How años? many of you sing what you sang 50 years ago? Hay cosas que cambian y nadie discute, There are things that change. Nobody's going to argue with that. pero hay cosas que son tan difíciles de cambiar. But there are things that are very difficult to change. Y otro peligro es la pérdida del poder convocante. The other challenge or risk is the inability to draw people in, to gather them in. Y muchas de nuestras iglesias en América Latina, seguro que en Estados Unidos no pasa, Many of our churches in Latin America, I'm sure this doesn't happen in the United States, han perdido su membresía en los últimos 30 have años. lost membership over the past 30 years. Mucha de su membresía. Quite a bit of their membership. Y si uno no hace nada para cambiar esa situación, seguirá perdiendo And if membresía. you do nothing about the situation, you will continue to lose membership. Ahora, ¿cuál es la solución? Next slide. So what is the solution? O una posible solución. Or one possible solution? La contextualización. Contextualization. Empezar a preguntarse cómo cambiar. To begin to ask yourself how to change, ¿Qué cambiar? what to change. Ya empieza a iniciar el camino de la renovación. This will set you on the road toward renewal. Hay diferentes ejemplos de renovación litúrgica en América Latina en los últimos años. There are different manifestations or examples of renewal in Latin America in the past years. La Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, After Vatican II, the Catholic Church empezó un proceso de renovación began a litúrgica. process of liturgical renewal. Las iglesias protestantes, The Protestant churches, también luego del año 82, cuando se creó la liturgia de Lima, after the creation of the Liturgy of Lima in 1982, the Protestant churches empezaron también un proceso de renovación litúrgica. also began a process of liturgical renewal. Otras iglesias históricas, como las iglesias bautistas también, Other historic churches, such as the Baptist Church, y el mejor ejemplo quizá de renovación constante son las iglesias pentecostales. and perhaps the best example of constant renewal would be the Pentecostal churches. Y son pioneras en renovación, They're really pioneers in renewal, estemos de acuerdo o no. whether or not we agree with them. En el año 1954, In 1954, un misionero pentecostal llamado Tommy Hicks a Pentecostal missionary named Tommy Hicks empezó con grandes campañas began great campaigns, donde había or crusades, I think we call them. don't we? Crusades, yes. Yes. donde había multitudes de personas y había también sanidad. They had healing and they had attendance of multitudes of people. Pero pronto esto dejó de ser interesante. This, of course, became less interesting after a while. Entonces a las sanidades y a la multitud se agregó la promesa de prosperidad. So then, to healing and to the large groups of people, they added the promise of prosperity.
Pero también eso dejó de ser interesante. Well, that got boring after a while too. Entonces a esto añadieron las caídas de las So personas. then they had the people falling down in church. Luego añadieron el volumen, el sonido. And then you had to amp up the volume and have a lot of sound. Luego los neopentecostales Then the Neo-Pentecostals también añadieron la risa santa. also added in holy laughter. Los neopentecostales de la segunda generación The second generation Neo-Pentecostals añadieron a estas risas la guerra espiritual added the idea of spiritual warfare, y siguen constantemente agregando cosas a sus and they keep servicios. adding to their worship services. Y las iglesias protestantes nuevamente nos quedamos atrás. And the Protestants, we Protestants are once again left in the dust. Muchas iglesias latinoamericanas protestantes nos quedamos en 1982. I think a lot of us Protestants have remained in 1982. Por eso el proceso de renovación litúrgica tiene que ser un proceso constante en nuestras iglesias. That is why liturgical renewal must be a constant process in our churches. Next slide. Next slide. Next slide. Ok. Cuando nosotros pensamos y hablamos finalmente de renovación litúrgica, Finally, when we think of the process of liturgical renewal, pensamos en la imagen de los jardines litúrgicos. we think of the image of liturgical gardens. Y ese es el papel que ustedes se llevan a sus casas. That is the handout that you Pueden leer tranquilamente en sus can hogares. read it on your own at home. Jardines litúrgicos que nos hablan de cosas absolutamente nuevas y renovadas constantemente. Liturgical gardens that speak of things that are constantly renewed. ¿Cuántos de ustedes tienen el privilegio de tener un jardín en sus casas? How many of you have the privilege of enjoying a garden at your home? Ok, unas cuantas personas. Quite a few of you. Cada primavera Every spring, su jardín tiene nuevas flores, ¿verdad? your garden has new flowers coming up, right? ¿Y son las mismas que el año anterior? They may be the same ones as last year. Es una pregunta. Are they the same ones as last year? ¿No? Yes, no. Yes, no? No, of course not. Not the very same ones, right? Yeah. Imposible que sean las mismas Couldn't flores be the del same año anterior. ones, no. Porque las flores nacen y mueren. Flowers are born and they die. Y cuando pensamos en la vida litúrgica de la iglesia, también pensamos en este constante movimiento de recreación. So when we think about liturgical renewal in the church, we're also thinking this constant process of Nos gusta, recreating. nos gusta estar en el jardín. We like to be in the garden. Disfrutamos del jardín, We enjoy the garden. pero disfrutamos mucho más cuando las flores siempre son nuevas. But we enjoy it even more when the flowers are always new, Cuando cada primavera nos trae nuevos brotes. when it brings us new colors every spring. Y lo mismo nosotros deseamos para la vida litúrgica de la iglesia. We wish the same for the liturgical life of the church. Que haya siempre novedad, May there always be something new, que haya siempre posibilidad de respirar un aire fresco that there would always be the possibility of breathing fresh air, y que podamos regocijarnos con la creatividad que Dios nos ha dado and that we might rejoice in the creativity that God has given us, para ponerla a su servicio. that we might put it and lay it at His feet in service to Him. Tristemente, esta no es una realidad de nuestras iglesias siempre, It is sad to say that it is not always the reality in our churches, pero tenemos que trabajar para hacerlo posible. but we have to work to make what we can, to do what we can. Déjenme terminar con algunas últimas palabras Let me finish with a few final words antes de dar tiempo a algunas preguntas. before opening the floor to some questions. Necesitamos el que habla de peligros y desafíos. We want challenges and risks, the slides, dangers and risks. Ok. En este camino, en este proceso de renovación litúrgica, y si ustedes están trabajando en eso, van a concordar, Along the road of liturgical renewal, and if you work in this field, you will agree with me, hay peligros there are dangers y hay desafíos. and there are challenges. Algunos de los peligros Some of the dangers son los siguientes. are the following: Cambiar por el solo hecho de cambiar. changing just for the sake of changing, Buscar
simplemente imitar experiencias de otros, the mere imitation of the experiences of others, lo cual implica cambiar sin reflexión teológica. which means to change without theological Estos son reflection. 3 peligros muy serios en These cualquier proceso de renovación These are litúrgica. 3 very serious dangers in any process of liturgical renewal. Si ustedes están tratando de trabajar esto en sus iglesias, tengan cuidado. If you are working with this in your churches, be careful. Que el proceso de renovación siempre tenga un contenido ético y teológico. The process must always have an ethical and an ideological content. Y que no sea simplemente el imitar experiencias exitosas de otros. It should never be just the imitation of successful experiences of others. Pero también hay preciosos desafíos. There are also beautiful challenges. Ok, ahí está. El primero es buscar en la palabra de Dios The first is to seek in the Word of God el nutriente que necesitamos para una renovación con sentido. the nourishment that we need for our renewal to be meaningful. Ver la renovación litúrgica también como un desafío para desarrollar y sostener una alternativa a la invasión post-pentecostal. To envision liturgical renewal as a way to develop an alternative to the post-Pentecostal invasion. Que yo no sé cómo es en Estados Unidos y me gustaría escuchar, I'd be interested in hearing what that is like in the United States. pero en América Latina las iglesias post-pentecostales, los nuevos movimientos religiosos están alienando a la gente. But in Latin America, the post-Pentecostal developments are alienating people. Por eso es importantísimo ofrecer una alternativa protestante. Which is why it's important to offer a Protestant alternative. Otro desafío es capacitar constantemente y formar nuevo liderazgo. Another challenge is to train and develop leadership. Por eso me gusta muchísimo que hay muchas personas jóvenes en medio nuestro. Which is why I'm so happy to see so many young people here in our Hay midst. que entrenar, hay que formar, hay que capacitar You have to train, you have to mold, you have to prepare people, y hay que invertir and you have to invest para que eso sea posible. so that this could be possible. Recordar también que la tradición no significa siempre fidelidad. Remember that tradition does not always mean faithfulness. Muchas de las excusas en nuestras iglesias tienen que ver con personas que dicen, pero siempre lo hemos hecho así. Many of the excuses we hear at church are things like, we've always done it this way. Vamos a perder nuestra identidad. We'll lose our identity. Nos vamos a convertir en algo que no queremos ser, We're going to turn into something we don't want to be, que es algo que se dice a partir del miedo. which is something that is expressed out of fear. La libertad tiene que ver, la libertad es un don que Dios nos dio, Freedom is a gift that God gives us, también para aventurarnos en los procesos de renovación. also to venture forth into the process of renewal. Hay que ayudar a las personas a vencer el temor al cambio, We must help people to overcome their fear of change, en especial a las personas que empiezan a tener su pelo gris, especially those whose hair is starting to go gray. sin que signifique una ofensa a quienes tienen pelo gris, Not that I want to offend anyone whose hair is porque gray. también podría decir aquellos que empiezan a perder el pelo. Oh, I could have said, people whose hair is starting to fall out. Bueno, y otra cosa que es fundamental, por lo menos para América Latina, donde es muy difícil hacerlo, And another thing that's really fundamental for Latin America, where it is difficult to do so, es la producción y socialización de recursos. is the production and socialization of resources. Nosotros con Horacio Horacio and I nos maravillamos de la cantidad de cosas que hay allí en la exhibición. are just blown away by all of the things, the many things that there are in the exhibits here. Y no hay nada en español. Nothing in Spanish. Entonces es necesario para nosotros desde América Latina poder tener la posibilidad de compartir material, buen material en español, It is important for us to be able to share good materials in Spanish, para fomentar un proceso de renovación con sentido, to promote a process of renewal with meaning in it, basado en la palabra de Dios. based in the Word of God. Ojalá que Dios nos siga acompañando en este camino y dándonos la fuerza que necesitamos para hacerlo posible. May God give us strength to continue on this path and to give us the strength to do so. Gracias por su tiempo y disfruten la lectura del papel que se lleva. Thank you for your attention, and we hope that you enjoy the handout that you have.
Y vamos a abrir para un tiempo de preguntas. We'd be happy to take questions at this point. O reacciones también, comentarios. Reactions, comments? Mate. Mate. You like? Hay una pregunta ya. En Argentina, una vez hicimos una Santa Cena con mate. Once in Argentina, we did the Lord's Supper with mate. No se imaginan el revuelo que eso causó. You can't imagine the uproar that caused. Pero la explicación fue, The explanation was, si Jesús hubiera nacido en Argentina, Jesus had been born in Argentina. ¿qué hubiera compartido con sus discípulos para despedirse de ellos? What would he have shared with his friends when he was saying goodbye to them? Mate, Mate, of course. sin ninguna duda. There's no doubt. Entonces, ¿por qué no es posible hacer una Santa Cena con elementos que son propios de nuestra cultura? So why couldn't we do the Lord's Supper with elements that belong to our culture? Es una pregunta solamente. It's just a question. Okay. Ese. That reminds me of the time in Guatemala when we had atol and tortillas for Lord's Supper also. Okay. Can you hear that? It reminds him of a time in Guatemala when they had atol, which is a beverage, Guatemala, and tortillas for the Lord's Supper. Okay. But my question earlier was, what kind of cooperation or work together, I guess, that you have with Roman Catholics? You sang a song by Father Sini, but how's the atmosphere between Católicos y Evangélicos y Protestantes? Okay, the question has to do with the relationship between Catholics and Protestants. How much collaboration, working together is there? Good summary? Okay. Hay dos niveles de There's- relación. There's two levels of relationships. El nivel de cúpulas o de jerarquías. You have the upper crust, the hierarchical level. La Iglesia Católica en América Latina no es lo mismo que la Iglesia Católica en Norteamérica. The Catholic Church in Latin America is not the same as the Catholic Church in the United States. or La in North Iglesia America. Católica en América Latina tiene mucho poder político. The Catholic Church in Latin America has a great deal of political power. Hay que tener en cuenta que alrededor del 90% de la población en América Latina es o se denomina a sí misma, se llama a sí misma católico romana. You have to remember that about 90% of the population in Latin America is or calls themselves Catholic, Y eso le da a la Iglesia muchísimo poder. which gives the church a tremendous amount of power. Y muchas de las iglesias católicas en América Latina han tenido sus alianzas con los poderes políticos. And many of the churches in Latin America have had alliances with the powers that be in politics. Pero también existen en América Latina lo que se denominan comunidades de base, You also have the ecclesiastic communities in Latin America, con los que hemos podido hacer muchas cosas a lo largo de los años. with which over the years we've been able to do many things together. Porque cuando nos juntamos no hablamos de otra cosa que de la palabra de Dios, Because when we get together with them, we don't speak of anything but of the Word of God, que es lo que nos une y lo que nos reúne. which is what brings us together and what unites us. Y eso nos permite, por ejemplo, compartir canciones que tienen esta riqueza. And this is what allows us to share this richness of songs with one another. Entonces, a nivel de las jerarquías es una relación muy difícil, So if you talk about the higher up powers in the church, that's more difficult to have pero a nivel de las relationship. bases muchas veces es posible. But if you go down to the grassroots, it's much more possible. Atrás. Atrás, sí. Can you say more about what? This community. Red Crearte. Yes? Es una red que trata de juntar recursos litúrgicos de diferentes comunidades This is a network for assembling liturgical resources from a variety of communities y para compartirlas gratis con toda persona que quiera recibirlas. and to share them free of charge with anyone who is interested in receiving them. Oraciones, confesiones de fe, órdenes de culto y música. Songs, confessions of faith, music, worship order. Diferentes recursos que nacen de las comunidades y que llegan a las These comunidades. are different elements that come out of the communities, that were born in the communities and then are offered to the communities. Y es una red ecuménica.
It's an ecumenical network. Sin presupuesto. No budget. Atrás hay una señora ahí. Sí, así. In English, please. Okay, I'm not sure I heard you very well. Are you asking about the difference of needs between the Hispanic community in the United States and the community in Latin America? Is that the gist of your question? The question is if there's any link that we can work together to. Is there a way that we can work together? Could we establish a link between these two communities? Okay. Es algo que estaríamos deseando poder hacer. This is something we would very much like to do. Hemos intentado en algunas ocasiones trabajar con Jorge Lockhart, We have tried to work in the past with Jorge Lockhart, que trabaja con las comunidades hispanas metodistas en who Estados works Unidos, with Hispanic Methodist communities in the United States. pero han sido solo cosas esporádicas. This has been rather sporadic. Pero sin duda que en América Latina hay mucha capacidad de producción de materiales que pueden ser socializados con las comunidades hispanas crecientes en Norteamérica. We feel that there are quite a few resources that could be shared with the growing Hispanic population in the United States. Y con todo gusto a nosotros nos gustaría poder compartir And we would, with great pleasure, be willing to share lo que Dios nos da la posibilidad de ir creando. what God is giving us the opportunity to create. Si alguien sabe cómo establecer mejor este nexo, estamos abiertos a poder escucharles. If anyone here has an idea of how to strengthen this connection, we would be happy to hear of it. Siendo las... Bueno, una pregunta más. One question. Oh, they would like... Ok, vamos a terminar cantando. Oh, I see. We're going to finish up by singing again Entonces, as una has been pregunta más y la requested. última. Okay, this is the last question. Is the lack of material the same in Brazil as it is in the rest of Latin America? Is what? I'm sorry? The lack of Is there equal lack of materials not translated into Portuguese either. in Brazil? En Brasil hay una escuela de teología de la Iglesia Luterana There is a Lutheran Institute of Theology in que ha producido algún material litúrgico en that has portugués, produced some liturgical materials in pero Portuguese. tampoco es demasiado lo que pueden hacer. They haven't been able to do a great deal, Sí, también hay necesidad en Brasil. so they also are in need of resources. Podemos terminar cantando. ¿Cuál podría ser? Dios hoy nos llama a un momento nuevo. Sí. Es Ok. una canción de Brasil. Okay, this is a song from Brazil. Could I translate the title? God is calling us to a new time, a new moment. Dios hoy nos llama a un momento nuevo. A caminar junto con su pueblo. To walk side by side with his people. Es hora de transformar lo que no da más. It's hora- time to transform that which is no longer Y solo y aislado nadie es capaz. viable. ¿Cuál? Y solo y aislado nadie es capaz. No one can do this alone and isolated. Por eso ven, Therefore, come. entra a la rueda con todos también. Come into the circle with all of us. Tú eres muy importante, ven. You are very important. Come. Acá. Dios hoy nos llama A un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más. Y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante.
eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Muchas gracias a todos. Thank you very much. I'm going to invite you to thank them. You already have. Remember, you only have 15 minutes, not a half hour, 15 minutes to get to a Vesper service right now, here or in 3 other places. Go in peace.